الحمد لله وصلى الله على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين بألا تنتلا بعدان لكي سولان النمو على كلاريامو بنيارين ويه نين كلاريامو لدنبايا سنوني مالو وقولا ندينو أنين ترنياتو نين ألبي كتا من كي كمين سكي كبارو لكوتي بيفنا نين ألبي كونتيني لودين كراكيلين ولتو benna kontondirba anin jayriba dila na radi fulolla min seke gunjur radio jane koto fm anin su radio wala mu home fm mi yalon ko abe birkama mi radi fulolla do kulalum be kilin konton na nyim programme to be ilamoyrla lu fanan konton ne be dunia dawoda hanibi ko kila min fodoron alisententu alatentu alisababol tentu pa mudu boja mi alon ko sanji jama e ko mala atele kata moti me nyim programme nyim folo kay tandi andum atele kata atele be programme nyim fon jato koma atele ma tola lati dino anin taranya alla ma ko ro kan kabirin wato la kana fombe bi min kono mbadu man do man nin atepa aninna ani radio luminni alon ko mu fm radio ti min be birkama min seke home fm ti anin gunjur radio yani koto fm wonya ma fanan ngerla ni lamrila lo na youtube channel to anin facebook dinkrato be wol fana mume be kontonna be jayla mba fole ko ala baraka bake alkalla kontanu min yitandi anun ko ma fonyami nun na programme folo nyinto be be nyinki baro dila be nyinki baro kenya dila adama dingol be bukalla fi ku kilin wala be kala fi mu kilin ko kalamu andon adama diya be wala nyama woto minni alon ko kibaro e bikala fika programme nyunu la moy ni dani hani bi ya kata la fi modo la programme la mo kila e min fodoro ke karanati walla ke karamo nyini lati walla ke la moy lati kana ke nani jamoti isna halak andu momo ni be diamo la fanan inyanta nyillon nako molu minnu kala moy imma yeson kole ika minfo wala yeson baleya ala wobe ko wobe jere dia ku ya kilo nyanta wo holonal andon inyanta sunna na fana nintu momin ne ibe dia mola moli yeso so ni moli mam momin so wala iman son mol ne so tete fangi nyami wo sembo wartalde katu mo million gelle be ngin duniya kono ite kumo fu mo be son wo kumola wobe ko la bakene wala yatilna susur laluka diamulalu karandile andi ke ikanyandi ke londi ifamala ka ko ala kamin fodo lawla dafullahu an-nas ba'dhum bi ba'd niyata ala bika molda malin yorndi nyolanu tenun tinyar bale bekela wala yatilna monene kana balang susuro la madam e ka diamole ke to nya susuro fanan se ke bar susur la fanan sa ke nyin kamma ka to nya londi akana ke dan kodoron susuro yo bimbe diamla minna wala mu kibaro famo jato ala ahamia ala sul ala nafa minum kibar ibe mine kala pulila kibaro nake kibar nafa mat kibaro minni anon koy ka jangen in duniya kono kibaro dolbe lorin nyin kamma minnu ka kibaro di itolse balu sotoye wala siyata niyata nga kibaro konti bimbe kibar bumbal famo lade ninge konti bi nsafoko kemeo keme tan kononto nin kononto abebe do ko ke kampuru ase balule yo mol minni alon ko ye kibaro londo karan kende ke ibika son ila kibari bundato ye luwa lu sawun ye landir ko sawun landir ko mi alon ko dunia be kibari bundali ye wala landi ibika son ye wala sawun yo barsilan monu minni alon ko ika kibaro di pour nyin kamme ina kodo soto ina balu wolu jama bake ibika korosiro ke nyin dinkralla ite bunya di la no dinkralla katu ndobi ye ni ko be bunya di la binakele ku ko la ngolati woyati ne kenya kas nsenyin lonko
kibaro kudan tambiye nso hakilitu nyofe folo puri la kibaro ke kibaro mobe la kamil la moy wala mu e ka fo mi ko sanyi sa e ko pap ila kibaro folo ke moti min ba fola nin kibaro dita wato wati ni ko keta doron folo ke moti mi anon ko ibe wo kibaro dita nin kibari lamoyir lalu dalita kibari ger lalu dalita kukuta wo kukuta kaje ifolo le ya alonko ila itela lo la bambanta bakele molu be nyatili nela andu mine yatina molu be nyatili nela ila moyir la kasiyale igela kasiyale sila woto kudo le biye mi alonko molu lafite na wole ke molu salon ko jula balu ila marchandise be muntole be ise sotono nyaadile julolu sina iniye diamu nyinkama ikela fenko i'lan wala ka advertise iye ngalon ko advertisement niamo dunia dawoda mimmu akoma kuwati ka mingine akomolo kodo advertisement be loro ada woda abelori min ka wolo mu kodo ti niamo yebe fengo i'lano kela pour nyim firo la beten ika mingine anoka wala mu kodo ti woto jula balu ika kibar bundalu noma kibar bundalu mi anonko itariyata bake andu molu ke lamoy bake woya tinna kibaro ni badila anyanta kala kibaro to mi anonko kibar sanyin kolom nse misali ngodi alla modo bi mi anonko alafta ka kiba aka programo ke radi dole to Gambia fama jato kono je kabira binawo programo kela ay nyingi tandi ko programo nin alba kela alikana ke nyimwati kari ikomini atina wakati wo wati kari program dole biye dunia mo be Gambia mo be ka radi dole la may wo kiba wala o program wala woton tela program nin aliya ka wato la ay to nyale fo molu tala program la moy la no idalita kamil la moy ibitala jere woto radio min ay wato soto mi alonko akata al fawriyat wato mi alonko nin amata be kala fika la moy woye journaliste la kibar e atondi journalism la luwa nyima ay walata ku kuto ka fo akata wato min ya kata yafo moli dali wala ni dali to mo bebe nyatili nela andon minka kibari dinkiralu balundi wala mu advertisement min ikake ika kankularo minke ikanejo wala ka kibar dinkiralu balundi katu kibar bungo ala do kuo kibar bungo minka kibaro janjandi aka animmin nuka do kuo ke ila do kuo mu mebe ka ke kodo kodima leti kodo kodima be company be mbulgan lafta pour radio ya kibaro din a kibaro fo modi yo na radio ba kala bari ba kala jele nyinan kam akawole jo radio kana kibaro di wala television kana kibaro di company ti akala fikata dinkrado dami alonko al fawriya bi yolum ku aka fo tariya kele nin aketa mol dalita wala ni ko misalim fe atondi kube agriculture karola wo radio ke mo foloti min be woytande be dinkra foloti min bay tande la ni ko kube ministre of external affairs la karola ministre marani bantol banko la bantala banku kiba ko la nin ko min kaye pap a folo ke moti mi yafo wala yatinna wakala'ul anba kibari gilalu ila agensolu ike janjandi ikamolu parendi minni alon ko ka foye ko alaqatul amma public relation minni akaran ya lon ke tala ke janjandi dinkrabu nyaari ngol to banko la nyim ministry to ikataraje ko min be kala jelo ki alon directly ya foye la tariya ka ya foye la moli kibaro kadida moto kibaro bunya kibaro la nafabe kala damin ti kibar tiyo fo jatwe wala mu al fawriya wal haliyya ay ke tariya ka na ke sanyin kuwati nin kibaro mi bada ni ko sharun ko dum don kibaro ala fen ko kajila ala value kajil ala makamo kajimo ni nyakotol tele fulan jam pour kibaro e ke fenti mol se min no makende ke kudan tambi yen so fo wala nyenti ayeke
din ak ay ke kibaro to mi alon ka abe lorin min na bola sato kam mo be ka fama nyimbe dia mo ke kan nyindin kra karle amantar dia mo ke kan ku ko tana bal nyin ku kare na be football ko la abe football ko da malla abe dia mo ke ka wol bal tala football ko fola akana min be atondi minister of health jarar kunya fo jarar kibaro fo din krato walla akana sene kibaro fo din krato walla kana sanga kibaro fo din krato walla kana kulli kibaro fo din krato hani abe min ke kan kibaro min be dio kan anyanta e lo wala kan ay woyi tandi ninga be bola woye bantal don anyanta fola lamo ila ko alal hako tunye mbe bola nyindin krato mbita katunga fenke kandle so yang sanga kandle so yang bina wala fola woto nyindon se hol ise lamo e domandi bawo kibaro na mi alon ka be funtirin kibaro na kibar kumma e bantala ise wala mai woy ko wucho kondo kibar lay na murun abe minke kan ayaka woto hakil bulando kan anyanda kala tonya kibaro leti andon ay ke kibaro ti mi alon ko abe lorin dinkira min kan abe wosato kan andu wonya mafanan ada mutahayyuz kibaro manyan kibari dila manyan kake kibari didula manyan kake motati anyanta kala momo ka radio lamai momo ka newspaper karan momo ka television ojibe ibe kanje akana ke motati kana fo misalin fe ko nin gambia lom mbe kibaro min dila UDP la kibaro doron ibe wole dila ibe wole tala ya bunyandi yedan wodam mato woto momo te UDP woda le tarle la ko wala kana bako NPP mbo la kibaro damadila woto momo te NPP yoda bondila ko to andum fulanjam fanan ite famo jato itina kala moluti moti kibar dila kono mi alon ko Gambia dingo bese min bunya kati aje ko ite bias tal wala illa takarado ko wala yatina kibar dila kibaro nyanta neutral lale amanyan teri sotola kibaro la karola amanyan jaw sotola amanyan teri sotola a jawo sake moti mi yalon ko alla fita atela ko da maka fo kibaro nyinto a teri sake moti mi yalon ko alla fita mo bele kan kibaro nyin nakaro wala yatina nyin dinkra bunyata bakele kibaro la karola kibar didula manyan kake motati banko bele ka kanje mo bele ka kanje ni atare misalim be president lomu ay president la karolomu aya di ko aya moynya ma anyanta di la nyami akana lakan anwa kana tinya fana wo man kala do ko kala president ka wala ka president tinya wo man kala do ko kibaro edi ni ata opposition lo fana mu akana lakan akana tinya fana min di ta la kibaro to ay wodi doron ay neutral akana ke motati nin kibari bungo miye nyin soto doron wala kibari bungo mu mebe santon koti ngajale hani nyimban kubalo ko comme ça America wadi tambitar nyaton kadobi yemi anon ko aya nyatilin kibar bungo dolla ko man lafani na diam kada teleftale ay wolu maranin alafta minna wol so woke wol dum be kibaro la dinya da mal no kan woto kibar bungo pura ke kibar bum betoti abanyan kela motati akana ke patitati akana ke dinatati akana ke adatati akana ke kantati ye kibar bunda lo kili wo kilin kan nyin kondoron isalon ko ifota wota non la ninga farla ni ko e kibar bunda e kibar radio wala television wala newspaper mi alon ka belori pour ka islamo da maladi tanati je bar o belori min kan wala muslimol da male haji soto min no manke muslimol ti man haji soto ye andum itamutal no kibar di tilindi ngoti nin kuna ta muslimo nin muslimo tanotem itaje ko kutilindi ngolom ka to min bige jannin kubinala atam muslimi fen ko andu wonya ma niata la christian fen ko lomu kibar di dula da malum wo fanan min no manke christian ti itaje la ko la itolle tam nyindin krati minnu ya lon ko imu christian wol kaaje kon tolle tam nyinti nin kuna da silan christian nin christian tano tema molu minnu manga christian te la kati ba fa ko nyin mu yifam la radio le ni tata patil fanam be wala nyam pati mi ya lon ko ni radio mi ya lon ko ayedante nin patile tola
alonko wo pati la kuo wo molu bebe larin alale ibanoka bari molu minnu mantara wo patito wolu manta wo kibaro min kadi wo radio ka minke imanta mutala kulo rende ka tumen biye itolla pati nin radio la pati nyimbe sonko la wato wati adun ko ngalo nyamin e ka fome ko demokrasi min biye na molla karo la fawolo mu nyindon ka nyindon so hani ya tare nyin nonka be mbulu bale ko na safa hani abe bulu ibulu ko la kaman tare bulu tete misalum fe iso kuma sifa le fono nyoy abe ko radio amanya kibaro amanya kela mota wala yatinna bankolu minnu fahamuta bankolu minnu kuninta ye kibaro keko atela musembe nani njamoti banko ta mandinya kibaro ya ke sembe nani njamati banko ta mandinyato waya tinna ya ke hakoleti banko ya ke hakoleti banko dingole wala ya tinna mobu ke tol employee bike jo ibika ke motati banko le tam wala neta mwela misali be banko minnu konente fahamro soto ita mwela ko minister of information minister mbelo pour kibaro la karola mena na nyanta tere minister tere imbe kibaro la karola muni yatinna katu atek minister famo jato la kibaro moli nyanta lonnale al mansala kibaro nyaton ko la kibaro moli nyanta lonnale hakolo moli puri na lo mimbe keri nin aketa mansata ti doron mansala vitamin nula wato kibaro to fala mansala vitamin nula kibaro to fala ko ngage ta dunia jama bake na kafada me ko ta wol ak o kibar sifa la biye kabirin arab jamanu kanu kana fon no fata filal to arab jamanu ka je banko dolo banko mu mebe family kilin na ta muati o family o dimbaya kilin ni kuma o dimbaya la karol doron ibe toro sotolale ya yele woto abeko wo kibar sifa woli ka baya sile kala ika tarlarin mollakan kibaro manyan ka ke wonya ku nani njaw mi yalon ku saba njaw mi yalon ko abunya tabake kibaro la karola wala mu alqurb ay sutiya kibaro mi badi la kana kibaro min jam fata molla ay sutiya molla nin kibaro jam fata molla aka minke yuqillu min ahamiyati alkhabar kibaro la bunya min balani hamo min bal aka do ya mol balal misalim fe nini mobe sirim birkama albe kajale kay ko ngamoy ko kulintila wole boyta Tokyo anin tondi Bangladesh tema kulintila boyta Japan anin Bangladesh tema ay mem moy tulo la tebe sirim bir kama kono wala ko kulintila le boyta wo kulintila bo bi ya basabe alman ala kol sonia be jamano be nyam yaji barni ka ngamoy wo kulintila kono luntan jamal le biye ibagala kuma saka hakilo iko mu luntan jamal le biye ha luntan ya tamo be wol nyama dum wol be yaye dunya kono ni kay ko luntan wol kono afrika wol biye ha isage silang ala ko kana sutiya la isage ay iko mu iko afrika wol biye andu afrika wol minno biye iko dol bota west africa tiligi ma fon silan Gambia be West Africa le itena be sirim birkama biriko West Africa doron sila ya tulolo ken wotumo kulintira boyo o jam fatale bar birika e ko luntangol biye anata kata do mandi wo luntangol fanan afrikangol biye anata kata do mandi wo afrikangol fanan atondi Africa tiligi mol biye anata kata bak kabiri yo fo damin to doron ayede ayela me korina gambian kol tiye isavo iko gambian kol fanambi ni won fota doron abanta silan ko kibaro su tiata nakitala kende ke wo man kai silan kibaro te me banta kibaro te afama ya kibaro akake wol ayatala kada Tokyo le woni janate woni gambia te ma jamfata nyona bakel silan wala yatinna kibaro la sutia kibar dila ka woni ni ko konole wala na fembi je fam min ikafa ko al haram al maqlub ko pyramid bi alon ko yaye la man misali fe ni atara Gambia president bitala kata Washington nin abota yundum kibar dila tata kibaro taji abbo kay yundum ay kibaro ta fo atata dami ni tana da sibo o kibaro dila radio to mo be alon ko to nya nyimbota yundum le
bawa be tamanale mol be sulare min na silan tamo nya ita kulintira fa futa fa man futa ba woto ni bina kibaro dila ibe fem ko le kala al qurb ibe suti andiro le kala mola min kala mai iba fala ko Gambia president futata Washington ni wati kari e wala Gambia president ye America president e konton kay wala simon kay ni wati kari tenin ala futo kola Washington ikana murun nan kom ni wo fo din grado sila nyimin be lama ba alhamdulillah yara futata le tana maso sila sina ko bile nyim bi nyin so manda wala bi kunu nyi wati kari le Gambia president bota yindum mbe ma beta tenin kari wolta ta ma beje sila ko folota damin inata laban wala wo be min ka wasa bolum al qurb ila fta ko sutiya mola mi anon ke be kibaro dila ni nata nanin jam kibaro nyanta kala kulati mi anon ka be kuliya rimbak ala kuliya be min na jawolo nyimmin ka moy aya valu aje ko nyimmu kulati mi anon ko mo nyanta kala moy ni ba kibar sifa dila ni radio la karolomu hanni mo musona dingo nen dingo ba kumbola ka fayde aka sunjo kada pra ede kada lafta ka kumala moy nen dingo be tantan ko potin dingo ba fala tan kumbali batuba kata lafta ka kuma me kibaro ya kuliyandi ayele alafita ka wole moy yaji ila do ko nyanda kala pula kibaro nyi ya kuliyani ya mi alonko asedunno la moy lala jeri lala karanala asedunno ala nin ayela newspaper ila ba karanna ay sila kibaro nin aba karanna do haniya tara abi atami wala haniya tara gina do mona safa ali bat folo banka fenna karanja ka tuye da khab e kubale diala wodin krato to kibaro anyanta woso to lala nyin din krato ni nata bi dunia Europe anin America Australia anin din krafa hamrin olu dunia ta mandinya lambe wala de fi samante yaman tare moya la karola barimbe min fa hamrobe bulle dunia katama nyami ya lonne katambi alor wali nyin din kralon baki ise kuo warandino nyaadi la pour nyin kamme se kodo sotono kibar de dala lambe wala la mosina sa ko misalim fe ntebe kila la caricature mba drawing na so ninga drawing fo ba bon lalba ni ta ko ha ni o bondi damin to don ko be warala bakal mol ba fo nga ñun ne bi ke ketani ka kila la fen mol be wulle ya ko ke kele bati ni wo sonko warata don wo kibar kayto mi ya di wo news television mi ya di gula bal bebe nyatil na je tele advertisement ke pour ba o wato ko mol be wala gibela asatara butun ay nyin kibaro min di dunia bele ba ye sulo so pour ka lo min biye wo wutun dingo kono e kamin ka funyo man na fulo to ala da male alo wala yatena ka kibaro warandi itemin ka kibaro bendum inyanta lon nal ko nyim wajibo le kibar dilal kam yela kibaro warandi nyin kam ma isa alamoyno e lulu njango wala mu inyanta fero kala ni be kibaro dila mo jama se la moy no minna mo jama se la moy no minna mo jama se kibaro la moy no Kenya minna inyanta wo fere la wo be lori min kan wato molu ke la moy bak radio la ani television la ani newspaper ke karam wati iba gibe la molu mun tumale ka wato so pour ka newspaper karam mun tumale ka wato so pour ka radio la mai mun tumale ka wato so pour ka television o gibe wato miya lon ko wati londim balo molbul pour ye la mai television wala radio la wala ka newspaper karam wodin kram wato le miya lon ko kibaro di wato lo mo wati katu ninga dita jama bala la mai ro be lorin wo wato kan wala yatina wato yalo mo jama iba so to la nyamin ise wo kere ila kibaro diot andu wo mo jama soto min mu ila kere ko min se la ko so ni ndige fana wala munti wala mu ibe kuma kango min fola be sa fahamno ibe kuma kango min fola be sa fahamno yagi ila kumo min nuka faham ni siyata baki ila kumo na fabiye ila kumo min nuka faham ni wol siyata baki ila kumo na fabiye wala yatinna kibaro nengo anyanta kala tulo bela moitaleti anyanta kala tulo bela moitaleti ba nim misalim feko ibe kibaro dila ikadiamu nin kanna
kamo mi ya lon ko asiyata lamoyirla jama bala fahamroti ila wo kibaro be dandin ifangola anin killing min no shela wo kibaro mai wala yatina kibaro nyanta fansun kamo le sotola kamo mi ya lon ko dindin sa sambano ke ba sa sambano muso sa sambano kelu sa sambano ke ba kotol sa sambano musol nin kella karola general sa fahamno e docteur sa fahamno ministre sa mo isa fahamno kibaro nyanta wo kan sifa le fola moli barnin kibari dila mimbe kibaro dio kam aya kibaro di kwa temu wo kan lonna balati kuso ne yari mo be kamin fam ake ku kolembati do bi ya ta fam fi amange ku kolembati bara manke kuma kamati mod dalita min mo la bedo kan mod dalita min mo le dammalu tema wotu mo la nin atebe wodi wala wo kibaro nyin molu min nuka moy idango kadoya bakele andu ni mi la kibaro moy woto ila kibaro dio nafa doya tan ele taro ki moli ele taro ta bari buka karame buka famnu nafato wole taro la wole yatinna kamo min kibaro be dila anyanta kala kamo leti be min moy ite min fanan ba dila inyanta dila wole nyam misali fe ni be kibaro dolla moy na Gambia ni be dia mula ibe dia mula misali fe Gambia la constitution o Kenya ise dol moy sora kari aya kari soro nin ayo mandinga kango te ibiko fodulato nin amanke alquran walati soro anin ayo ila wo kuma kango ni afote ko nin sora kari nin aya kari wo kuma sifalu wonu manke kuma kango lati mo be kamim moy bedo kan soro nin ayo la karola wo alquran da malati wote temin be diamula nin mandinga kango la diamu kibaro di molla nin mandinga kango la ko mandinko ka diamu nyami bar ni kibaro di maninga kamala ko angalel kadi amu nyami wala ko si ko tamala kadi wolite wo faham la ise moje misali me maningo ka fole jamme ite bi ne ba fo no ngari jamme minam jameti maningo ba fo jamme aka fole jamme amunda ko kibaro nyanta diamula moli nin ifamala kamala anu ay sone akana ke kankolema ni na ta woron jam wala munti kibaro nyanta mol atrak la nyanta la ay ila hakilo sabana ifango kan afonya to anin akenya adinya to waya tinna molu ke fango mako ibaga sako kibaro min yaron ko keye ike fango mako baba ke nim fenna mi yaron ko kafako al mu'atharat sawtiyya wala mu sound effects ngolo ise kudol ta kalaka misalin fe ko li paro isa ye ka tabilo ma pum ita kamene ka mole lipa nyin kam makela fen ko nyin sabanan isel attention call police la moy kibaro nyinna kenyal waya tinna anyanta wonya mafanan tarafa itaraje tarafa wala munti dia itaraje tuloye dia itaraje kana ke fenti mi an ko khashin aka ni moba la mona ka so mulun kel hani aya la moyno kuma kanwa idea inenwa idea ila kuma kanwa idea aye akana ke fana nibe kibaro lebe gella de hani de to wala de mbe minna kuma kanwa idea aye naam nin dinkrami yalan ko ise gele no ye kibaro nate kanyami dinkrami yalan ko kumbo dinkralo mu ila kibar di wate man yan kumbo la bari nyaada nyanta itanila ko iman tara kontani rimbawe misalin fe accident on kete bolo fola o kada kenya min nyama wo man ke gelo watoti bar ni atar misalin fe ko ibe diamu ke kan atondi ngan simbondo la wala tulum manyo ko la wala o sifalla gelo din classe tarno woto gela be ko kibaro ay ke fenti mi yanon ko ise molu attract noning ala nyami isa kata yewoke ay sonia comedy mulungo dunje min se molu akana ke bulu kuti mimbe koleari bala labango mbe mi yitandila kibaro la karola je wala mu ikafo mi ko atondi ka fem ka shuhra e fellon de miyan ko nin afata do molbe kabatu nin a wato sida molbe kabatu kon kamin nyongo chodari non e lafta ka programme di mola ko albadi na wati yama ko nyin wati kala ko hani wo wato la programme do le biye dunia gambia be kamil la moy so nin aliya ka wo wato la nte wo molu tala no pour ye na kanande la programme la moy ay to nya fo
woto wo mi ye dula soto dula mi anon ko ninga mata mobe kana la moy wo ye nyin nole wo ye kibaro dinya lonne ay mo ase molu tano nyame andon misalim fe ni ko safuna munko Gambia jama baga safo omo manke safuna munko ti company le biye minka safuna munko da wo safuna munko nyin wo company to oleti OMO bari biling adunta marse kono ato sabata je fola bana molka mina ko safuna munko mu omo leti mbemi na kibaro ingento shuhra dila no wala nyamin to beto to dima dila nyamin mi an ko mobe salon ala isara abe ko misali fe ko atondi ni kibar bali jibe ko BBC focus on Africa wo do ni ko focus on Africa na foto watu wadoron watu minna molka tarabeshin radio kambake molka sil Africa on be dunia dawda momo ka BBC la focus on Africa ika alama because amu wa fenati mi anon ko Africa on fe kulo mi anon ka fem abe darga tabakele molbe ka alama woto ka wo sifa tarandi radio to wo television to wala newspaper to wo be mu kuleti mi anon ko amu ku nyima baleti ko la bango kibaro nyanta kela foro la karola gero la karola safero la karola anyanta kela ku soniari ngoleti bari niya tara abe kerekero ke kam dinkra la anyanta wo dinkra la kam le fola ning abe kerekero ke kan dinkra la anyanta wo dinkra la kam le fola ninga foko e journalist o ki prata sene kunya itandi ay ta sene kuya ite ngini kai la ko ka kenyami atemin binadi amula wota anyanta di amula sene lalu ila kuma kamo mi ikafo anyanta wolle no mala ala diamo kono abadi la nyami akana kuma kan kotel nu noma min nu manke sele la kuma kamati andu wonyama nata lopitano fanan lopitani kono kolla diamo nyai kela fengol tolu fo nyami abe wolle no mala nin tumo min na bala kibaro dila ayake ko wolta be nyami wole atinna banko kunin dimbalu kibar dila al katare min be kerekere pour football la carola sport la carola minu be kerekeri jararo la carola minu be kerekeri agriculture la carola minu be kerekeri ku koton la carola ike soto ike parendi pour nyin kama wol sita ike ki nyin dinkal to nin tubo minna ibe la kol dela yo ko la bango wala nyinti kibaro anyantale ay sonia afahamu dia kibaro kana ke kuti min jawiyata afahamu man dia kibaro membe kibaro dila ba futan la molu tulo kono kibari bumo mimbi je amari mimbe mararin ala anyantale ayalon ko nyinde abinanyin kibaro min dila atekela baramaroti nte fangoye atekela baramaroti na do kudulaye atekela baramaroti molu fanaye minnu ba amoyla wayatinna kuma kan dima lu nyanta kasiya kibaro didulato kuma kan dima niyo bele kala fala yo molu kala fi ku kawa ku wala bake kibaro beloru wo kan fana ko mi yaron ka kawa ku ya tabake molu kala fi wala bi kibaro jama ba abeloru wala ni lamay kibaro to bake sayal be damin dimba bol be damin nyofal be damin ku kotam be damin ike fo bake ikamira woda mal be dunia ayatara di mal fanam bigel bar adama din fam ku kawa ku yari ngolu wala kadiyaye wala yatinna kibar folal kalo wo sifal kam ala kulli ninna tamurun kibaro alaman balan kibaro edi barnabe dila aidi tonya kan mobo ka tulung ala ning ala kila la andu ala ning ala kila silo millandi wo musilo ti be nyanta kamin bunya ni ma bunya iman ala bunya iman kila la bunya andu nayin duniya salon ko bandula balal de lumbina mbi lola ti ala nyatole kontibo binala abe kontibo kala lungo minna walum tubitiye yam fattiye fe wo fentiye adama dingwe barila baro ko ma fo nyamin ko foloto nun ala ko ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا القيامة لهم بكتابه ديلا من بجنجل ننكا فايكو اقرأ كتابك كيف ولا كتابه كرمبا وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا بيفان لبيفان كنت بول وتنيات ريبين يفان كنت بولا على كويلكو
وما يلفظ من قول كمو ننبك فو إلا ولديه رقيب عتيد فو كرسي لا يترالا من بنا ما بندل على نيادو سنين القيامة ووتو إلا كما كان وكما كان ألونكو نيما فود تنتي برنيا فودرون كنتبو بلارين أكان نينو مسلمون لورلاتي ala balu atalo la ku kamia lonko abinakala ni miso de sinin alkiyama nin ay woke fa ya hasrata o mari la ni miso fele alman nin albe kandala ninmu albadi masidi ali jane mbal kontonna wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh